Ayan guys, nandito kami sa Tagaytay, dito kay Rosmar. Ayan guys, oh. Ayan, kay Rosmar. Ayan guys. Ayan, Milamix. Nagbablog din si Milamix guys. Shout out kay Babes Loves. Nanay 19. Ma'am Melody, nandito kami kay Rosmar. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, dito kay Rosmar. Ayan. Ayan, shout out kay Ma'am Melody. Nandito po kami sa Tagaytay na guys. Ayan, nasaan na sila Inday Lakbay. Ayan guys. Shout out kay Sir Bonnie Bull Vlog. Hi! Hi! Andito na mga vloggers, guys. Andito mga vlogger. Joy. Video yan. Ano lang, video na lang. Teka. Ayan guys, nagkita-kita ng mga vlogger. Ayan. Shout out kay Sir Bernie Vlog. Yan na. Patayo. Yan. Ayan guys, ayan si Joyce live. Ayan, against the live. Swimming pool. Ang galing, no? Nakita-kita. Kaya tayo. Kakain na ba tayo?